re buleng tshebeletso ya rona mo mosong ona, mme re tla bula ka thapelo. Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o boitshepo. Mo letsatsing lena la gompieno, Ntate wa matla otlhe, letsatsi la di 18 tsa July 2021. Siyasondela kuwe Mesia oyingcwele. Siza kuwe Nkosi singabantu abangenamagama. Singabantu esingamajatu, singamanikiniki. Isidima asisenaso. Siyacela kuwe Nkosi enamandla onke okokuba usikhokhele Nkosi kubo bugxwayiba bobomi esiphila kubo. Sifuna ukukhanya Nkosi asikuboni. Sifuna ikhambi Nkosi silicela kwakungathi liza kade Nkosi namandla onke. Malusolungileyo siyakumema Nkosi kokuba silahlekene Nkosi nawe. Silahlekene Nkosi nofefe lwakho. Sicela kuwe bawona amandla onke kokuba masifunyanwe Nkosi kuba sizigusha zokulahleka. Sizigusha ezingenamalusi. Sinethemba lokokuba Nkosi ubukho bakho siza kuqonda Nkosi, sive Nkosi kokuba nanku malusi sekakhona. Sikhokhelwe Nkosi endleleni yenyaniso. Sikhokhelwe Nkosi kokuba njengoba khokhela okhokho bethu enhlango, nathi sikhokhele bawo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Mo mosong wa gompieno ha re tla buia lentswe la rona mo bukeng ya dipesalema. Pesalema ke a 89, Psalm 89. Mme re tla buisa ditemana di le pedi. Re tla buisa verse 20, mme re tlole ditemana tse dingwe re kene go verse 37. Mme ke a buisa. Ere ka motlha o ne a bua le baitshepi ba gagwe ka pono wa re, ke nnetse mogale thuso, ke godisitse yo tlhaotsweng mo merafeng. Mme verse 37 ere, ka re losika la gagwe lo tla nnela ruri, le sedulo sa gagwe sa bogosi jaaka letsatsi fa pele game. Le ke lentswe la morena, a morena le tlhogonolofatse, a ebe metsi go ba nyorilweng, a ebe diba sa boitumelo, ebe mashi a legodimo, ebile le be dinotshe tsa bophelo ka bosakhutleng. Amen. Mo dipesalemeng tsa ga Dafita, mo mantsweng ana a re wa buisitseng, mo re tla tlhomang ditente tsa rona teng. Ke ka mantswe a buang ka tsela ena mo temaneng ya 20. A re ke netse mogale thuso, ke godisitse yo tlhaotsweng mo merafeng. Bomme le bontate, a ke nke sebaka sena ke le dumedise. Mme tlhompho e kgolo ke dumedise mookamedi wa sekete ena ya Pimville 0929. Ke dumedise Majefro wa rona, batlamedi ba sekete ya Pimville le motho yotlhe yo tshwanetseng ke tlotlo. Mantswe ana batswadi ba rona a ga Dafita ke mantswe a re bontshang ga Modimo a tlisa katlholo, ebile a tlisa le mogau wa gage. Mme ebile o bontsha gore e ntse e le modisa yo siameng mo bathong ba gage. Go tloga bogolotala go fitlha gone jaanong, o ntse o etela pele o batla, mme o tlisa bao ba ba yang ko tatlhegong,
o ba etella pele ka tlhokomelo jaaka a kile a etela pele ba Israele ha ne ba tswa ko lefatsheng la Egepeta. Modimo o tsamaile le bona kwa sekakeng, mme hantse a tsamaya le bona kwa sekakeng o tsamaya le bona o ba etela pele o ba isa lefatsheng la tshepiso, lefatshe la Kanana. Modimo o ne a batla motho yo tla etelang batho ba gagwe ebe modisa wa bona, mme o batla yo a itlhophelang yena gobane go na le phapang go motho gore a itlhophe le gore motho a tlhophiwe ke Modimo. Modimo o roma Samuele go ya lelapeng la ga Jese go ya go tlotsa e mongwe wa bara ba gagwe, mme wa mo laela gore o seke wa sheba bokantle ba motho, o lebe bokamogare ba motho. Mme ha fetsa go ba lekola ka bang o a botsa gore e ka ba o teng na yo mongwe mora. Ka nako eo lebaka ke gore re ka beya ka nako ya gale gore Dafita was the last born mo lelapeng la ga Jese. But the question is, gobaneng ba ne ba mo fitlhile ebile a newa tiro e kareng e botlhaswa ya go disa a le mmotlana, mme ba bang bana o kete ba etsa ditiro tso kareng di bonolo mo lapeng, mme ba bua ka lentswe gobane moya wa Modimo o ne o setse o theogile ka nako eo. Ba re o teng mora o santse a disa ko madisong, a re a bitswe. Itse Dafita ha kena, mme mongwadi o mong Henrietta Mears ha bua o re Dafita ka nako eo ha nantse a disa, dinku tsena di disa ne di le 12, they were 12. Ka mantswe a mang, those 12 sheep di represent the 12 tribes of Israel. Mme itse ha kena lentswe la Modimo la theoga la re ke yena yo ke mo itlhophetseng, ke yena yo o tla etelang setšhaba sa Israele. O kete ka nako eo ha nantse a disa, it was a training ya go leader setšhaba sa Modimo. Gobane Dafita o ne a itse gore go ba modisa ga se tiro e bobebe, but because o ne a na le that passion ya go di etela pele dinku tsena di neilwe gore di tlhokomele, mme Modimo o a bitsa, o mmitsa go tla ko setlhoeng se se kwa Modimo go mo neela tiro gore a etele pele setšhaba sa Israele. Mme di teng di pedi dintho tseo re ka di lekolang moo, ke gore Samuele ha ana a tlotsa Dafita ka oili, o ne a mo tlotsa e le letshwao la ka montle leo le tlhalosang gore ke mpho ya Modimo e na le maatla gore a kene tirong go ba kgosi ya Israele. Mme sa bobedi ke moya wa bo Modimo o tla kwa go Dafita ka maatla. Ha o tla moya ona o utlwa o kete madi a gagwe a tsitsibanya, o utlwa boena bo tloga mme go kena bo Modimo mo go yena. Mme se se ra gore tshepiso le ntlafatso mo go Dafita ka maatla a tswa go Modimong ke gore the enemies will not be able to overpower him. Mme Besalema ha bua ka lerato le le tsepameng le ka tisetso ya tumelo e tswang mo go Modimong, ke gore now se sona se tlhalosa tisetso e newang Dafita gore kitso le lerato le boammaruri di tla dula mo go yena, mme kitso e tletseng matlhogonolo a Modimo ke gore ka metlha le boikokobetso go bao ba bitsitsweng go tlisa ditirelo mo bathong. Mme seo se tla le ka kgalemo gore lotso la ga Dafita ha le sa ikanyege mo Modimong le tla suffer their sins, but because
Our God is a God of love. It's a God of a second chance. Ke ka mo itse Dafita ga sena go laufa mo modimong. Modimo a mo itshwarela. Me testamente ena ya khale ha e tlhalosa e bua ka setšhaba sa Israele ha Mesia telwa pele se tla fitlha kwa lefatsheng la tshepiso ba romela ditlhodi go ya go lekola lefatshe la Jericho gore ka ba seemo se ntse jang. Re bone mona mo lefatsheng ja bo rona we've got the Department of Intelligence e leng gore e le tiro ya bona ke go leba seemo sa lefatshe la bo rona gore seeme jwang. But the unfortunate part ke gore our intelligence was caught napping. Me modimo yena ke ka mono mo dipesalemeng mo Psalm 70 mo verse 78 a buang gore modimo o kete wa o tsela ha mo dutseng teng. Me ke ka mo modimo a buang gore ke modimo o sa robaleng, ke modimo yo dulang a lebelletse ka dinako tsotlhe, ke modimo yo tlhokometseng leruo la gagwe, modimo o re tlhokomela ka ditsela tse di farologaneng. Me ke ka mo testamenteng e ntšha e bitsang bagolo le baeteledipele ba kereke badisa, gobane go ba modisa wa bitswa wa inela o a ikokobetsa. Mme re tiro e o tla e neyang o e amogela ka manontlhotlho gore tiro eno o tla ikanyega mo go yona. Le batšha ba bitswa mo tirong ena gore le bona ba ipakanye gore o ipakanye o tshwanetse o tlhompe go ba bagolo mo go wena. Now ke rata gore mo nakong ena ha re fitlha mo nakong ena me African theology tayichaza ngobungqiko kokuba ubungqiko obu uYohane athetha ngabo kokuba ukuba ngumalusi olungileyo ingcinga yokokuba ubizelwa ngaphezulu ebomini kuba xa bechaza ababhali nabaphekululi bezibhalo bechaza kokuba xa amasela efika imfuyo iyatshabalala, kodwa wakufika uYesu uyakhokhela ngokugqibeleleyo akhokhele ukuya ekufeni. Isithembiso ngoku siyazaliseka ngokokuba kuchaziwe ukuba umalusi olungileyo uyazondlala ubomi bakhe. Izimvu nazo ziba nako ukuva kokuba lo malusi lo ofikileyo uhlukile kunomalusi ongumntu. Lo malusi lo ofikileyo ngumalusi osisicaka onikelayo iinkonzo zonke eluntwini. Namhlanje sizibona kumsingathi asisengabo abo bantu abo abangabalusi. Namhlanje siyoyikwana ngabantwana abancinane sithi simile naseqongeni sishumayela ilizwi likaThixo, kanti uthi unkosikazi ahleli phansi athi ukuba benazi okokuba lo onileyo njengoba nimbona engathi ngumalusi ongileyo anazi into yokuba akungena endlini impuku nempuku ingena engqonyeni wayo. Kodwa nokokuba kunjalo ke uThixo uyasinikeza isithembiso lokuba yena ungumalusi olungileyo, ukuba masibhekise amehlo ethu ezintabeni apho uncedo lwethu lukhona. Masibhekiseni iingcinga zethu kuye uYehova ngokokuba nguye kuphela ozawuthi asikhuphe kobo bugxwayiba esikubo. Arigapele modimo a re kope modisa wa boammaaruri gore ka nako yena ka la di-18 re bue mantswe a reng o ile a goga borraetsho kwa dinageng tsa lenyora, o ile wa ba etelela pele wa ba isa lefatsheng la tshepiso. Ke ka mo ketelong pele ya gago ba ile ba kopana le majwe ba wa sela e mongwe le mongwe a tlisa bopaki ba gore ka tsatsi lena kgololosego e fitlhile. Re ile ra lebala modimo ha ne re kena mo democracy, ra lebala gore ka nako ye modimo o tshwanetse go etela. Ra nka modimo ra mmela ka thoko
saqala ukuzikhokhela thina salibala ukuthi eyena mntu oye waba sisixhobo ebomini bethu ukusikhokhela nguye lo umalusi onguThixo. Namhlanje sibona izwe lakowethu libhekiswe phansi, sibona izwe lakowethu ithi kusemini kukhanya kodwa ligubukele bubumnyama. Siyakumema Nkosi okokuba yihla Moya Oyingcwele obusinikezile igunya lokuba masikhokhele, sathabatha izimfuno zethu sazibeka ngaphambili, sashiya izimfuno ezaba sithi siyabakhokhela sazishiya ngasemva. Kunamhlanje Nkosi sizithoba phambi kwakho, siyacela bawona amandla onke, siyacela Mesiya Oyingcwele, siyacela kokuba uYesu ithe mayithetha lamagama wayithetha ezisa uqiniseko kokuba uvela kuwe Nkosi enamandla onke. Wayithetha lamagama okokuba siqiniseko kokuba nguye umkhululi ofikayo namhlanje ozawuthi asizisele ubomi obungunaphakade. Kuba kunamhlanje nje sinikeza amazwi okokuba masibhenele kuwe bawo ngokuba wena uliliwa laphakade, uliliwa elizisa usindiso. Kunamhlanje injongo zakho Nkosi azinakudaniswa. Kunamhlanje Nkosi sithetha ngezwi lakho ukuba umnqophiso osithe sawenza nawe Nkosi uyazaliseka Nkosi enamandla onke. Kungakho Thixo onamandla onke ithi imvume yomuwisile Nkosi, ithi unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke, uyabagcina Thixo onamandla onke kuba ebone ubungqina Nkosi xa bewela ulwandle olubomvu, ebone ubakhokhela Nkosi enamandla onke. Kungakho mnini into zonke sicela la umandla Nkosi, sicela ufefe lwakho Thixo onamandla onke, siyakumema Nkosi enamandla onke, sicela uguqule Nkosi ingcinga zabantu bakho wethu Nkosi. Siyacela sonini nanini, sicela ngokuzithoba Thixo onamandla onke, siyacela Thixo onamandla onke okokuba nguwe kuphela Nkosi owathi thema singena Nkosi waba nguye inhloli Nkosi enamandla onke eyibonayo indlela Nkosi ezawuthi siwelele kuyo. Ngakuba sithi Thixo esithe sakhetha ukubhenela kuwe Thixo onamandla onke, sakuflathela Nkosi, sakuflathela bawona amandla onke, sazenza kwangathi sesiyazi kanti asazi into, sazenza ngathi siyeva kanti asiva, sazenza ngathi siyabona kanti asiboni. Ngakho siyakucela ufefe lwakho Nkosi, sicela amandla akho Yehova kuKristu Nkosi yethu. Masithandazeni Thixo solufefe emnini into zonke, siyakuthandaza bawona amandla onke, sigcine Nkosi enamandla onke ungasise kutshabalalweni, sikhokhele Mesiya Oyingcwele kumarhamnqa elilizwe Nkosi, kuba sinjenje Nkosi enamandla onke kungenxa saphulukana nokukhanya kwakho, sinjenje Nkosi enamandla onke kungenxa yokokuba Nkosi salidela izwi lakho Thixo onamandla onke. Ngakho siyacela Nkosi kuba masibuyisele kuwe bawo, masibuyele kuwe Nkosi ngegama lomsindisi onguYesu Kristu. Amen. Re rapeleng, re tla rapella dinelo mo nakong ya ga jaana. Modimo yo matla otlhe, re a rapela Ramasedi, mme re kopa matla le moya wa hao o halalela motheo. Re kopa ntate ya matla otlhe le jaaka lefiti le aparetswe lefatshe, mme re kopa ntate ya matla otlhe gore re thute go maIseraele mo nakong e boima. Ba ne ba itse ntate ya matla otlhe gore ke nako ena ya dinelo. Re kopa ntate ya matla otlhe gore dinelo tsena e be tsela ya go tsamaisa ditshebeletso tsa rona ka matsatsi otlhe. E se re ntate ya matla otlhe ha re dutse ko magaeng re lebale go nela, gobane ha re nela ditsamaiso le tsona di ya kwa tlase. Siyacela Nkosi ngale minikelo kokuba mayiqhubeke ivangeli yakho Nkosi,
imisebenzi Nkosi yenkonzo zakho Nkosi zikwazi Nkosi ukuba ziqhubekeke Nkosi ukubheka phambili. Siyacela Nkosi, ewe siyaqonda Nkosi kokuba ubuninzi babantu bulahlekelwe imisebenzi. Njengokuba uJohn Wesley athetha amazwi athi nikela ngako onakho uzuze konke okunakho. Give all you can and gain all you can. uKristu Nkosi yethu.